नमस्कार दर्शक बंधु। राज्य सरकार प्रत्येक युवक युवती नुआ योजनाटी आरंभ करिसेंती। एही योजना रे समस्त युवक युवती माने लाभवान होई परिबे। एही योजना रे प्रत्येक युवक युवती को 1 लाख टंका प्रदान करिवे राज्य सरकार बिना सुधरे। एही योजना रे प्रत्येक युवक युवती माने आवेदन करि परिबे। आवेदन करिबाकु हेले आपनकर बयस 18 वर्ष रु 35 वर्ष भितरे होइतिबा दरकार। प्रत्येक युवक युवती को 1 लाख टंका राज्य सरकार प्रदान करिवे। एही टंका रे आपण माने आपनकर बिजनेस आरंभ करी निजे स्वावलंबी हेई परिबे। स्वयं योजना रे आपण माने आवेदन करिबाकु हेले आपण मानकु केउ केउ प्रमाण पत्र दरकार आसंतु जानि नबा। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बयस प्रमाणपत्र, बासस्थान प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, उद्यम रजिस्ट्रेशन अथवा असिस्टेड प्रमाणपत्र, स्वतंत्र वर्गर आवेदनकारी निमंते जाति प्रमाणपत्र, भिन्नक्षम प्रमाणपत्र एवं किन्नरंक द्वारा निजस्व घोषणानामा अपलोड करंतु। आपण माने किपरि आवेदन करि परिबे आपनकर मोबाइल किंबा कंप्यूटर लैपटॉप रे आपण घरे बसी करि परिबे। आवेदन करिबाकु हेले आपण माने प्रथमे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करिवे। फ्रेंड्स आपण मानकु कहि रखु जे आपण माने जदि हम चैनल को नुवा करि आछन चैनल को सब्सक्राइब करिना एबे ही सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। क्रोम ब्राउजर सर्च बार स्वयं योजना लिखि सर्च करदेबे। सर्च कला मात्र आपन सामने रे एई भली लिंक आसी जिवो। स्वतंत्र युवा उद्यमी ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्र नेक्स्ट पेज टी ओपन होई जिवो। देखंतु स्वयं योजना रो ऑफिशियल वेबसाइट टी ओपन होई जाईची। एई पेज रे आपन को प्रथमे रजिस्ट्रेशन करबा पई पड़िबो। देखंतु रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे। तापर आपन को रूरल urban आसीबो। आपन रूरल ऊपर क्लिक करिवे जदि आपन ग्रामांचल रु करूचंती। तापर देखंतु आपन को रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी एमती ओपन होई जिवो। आपन को देखिबा पई मिलबो। अंचल आपन रूरल तो सिलेक्ट करथेबे एठी आसी जिवो ऑटोमेटिक। तापर आपन जिला टी सिलेक्ट करबा पई पड़िबो। जिला टी सिलेक्ट कर साला पर आपन जहाँ भी ब्लॉक अछि ब्लॉक टी सिलेक्ट करिवे। तापर आपन ग्राम पंचायत सिलेक्ट करबा पई पड़िबो। आपन जहाँ भी ग्राम पंचायत अछि ग्राम पंचायत एठी सिलेक्ट कर देबे। तापर आपन विलेज या ग्रामर नाम टी मध्ये सिलेक्ट कर देबे। तापर देखंतु पोस्टल पिन कोड आपन जो एरिया रो पोस्टल पिन कोड टी एठी एंटर कर देबे बॉक्स रे। तापर आपन नाम जा ना रे आपन अप्लाई करूचंती तांको नाम टी एठी एंटर कर देबे। नाम टी एंटर कर साला पिता किंबा स्वामी को नाम एठी एंटर करबे बॉक्स रे। तापर तांको माता को नाम टी एठी एंटर कर देबे ई बॉक्स रे। तापर एठी देखंतु किंबा पुरुष किंबा महिला आपन एठी सिलेक्ट करिवे। तापर देखंतु विवाहित स्थिति रे आपन जदि विवाहित किंबा अविवाहित एठी सिलेक्ट करिवे। सामाजिक वर्ग रे एससी या एसटी किंबा पछुआ वर्ग आपन जा होइतिबे सिलेक्ट कर देबे। तापर भिन्नक्षम हेतिबे जदि हां करिवे नचेत नाही। तापर देखंतु तापर आपन को जन्म तारीख एंटर करबा पई पड़िबो। एठी जन्म तारीख आपन आधार कार्ड जो जन्म तारीख टी अछि टी एंटर कर देले बयस ऑटोमेटिक आसी जिवो। तापर देखंतु ए बॉक्स रे आपन मोबाइल नंबर टी एंटर कर देबे। आपन जो मोबाइल नंबर टी अछि से मोबाइल नंबर टी बॉक्स रे एंटर कर साला पर तापर देखंतु आधार नंबर आपन आधार कार्ड रे जो नंबर टी अछि आपन आधार नंबर टी एठी बॉक्स रे एंटर कर देबे। आधार नंबर टी एंटर कर साला पर तळे देखंतु अछि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थिबो ता नंबर टी एठी आपण एंटर कर देबे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टी आपण जदि आपण पाखरे नाही आपण उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टी किपरि अप्लाई करा जाय हमर पूर्वरु वीडियो टी बनै सारची। आपण डिस्क्रिप्शन रे जाई मध्य वीडियो टी देखि करी आपण मुझ बनै परिबे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर टी देई साला पर देखन तापर अछि ईमेल आईडी आपनकर ईमेल आईडी बॉक्स रे एंटर कर देबे। जा भी मेल आईडी आपनकर अछि ईमेल आईडी देई साला पर पेज को स्क्रॉल करिवे। देखन तळे अछि सबमिट बटन तापर आपण क्लिक करिवे। कला मात्र पॉपअप शो होबो। एठी आपण जो मोबाइल नंबर टी एंटर करिथिले सेही मोबाइल नंबर को ओटीपी टी जिवो। सेही ओटीपी टी एठी 4 अंकर ओटीपी टी आपण एठी एंटर करिवे। एंटर कर साला पर तळे देखन गोटे वेरीफाई बटन अछि वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवे। चलंतु हम ओटीपी टी वर्तमान एंटर कर दोउची। ओटीपी टी एंटर कर साला पर वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवा। क्लिक कला मात्र देखंतु एठी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल एमती देखिबा पय मिलबो। ओके ऊपर क्लिक कर दवा। क्लिक कला मात्र देखंतु नेक्स्ट पेज टी ओपन हे जिवो। एठी आपन को आपनकर आधार नंबर टी एंटर करबा पय पड़बो। एई बॉक्स रे आधार नंबर टी एंटर कर साला पर तळे देखंतु अछि लॉगिन बटन तापर आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्र देखंतु गोटे पॉपअप टी ओपन हे जाउची। प्लीज एंटर 4 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आपनकर मोबाइल नंबर गोटे 4 अंकर ओटीपी आसीथिबो। सेही ओटीपी टी एई बॉक्स रे एंटर करिवे। ओटीपी टी एंटर कर साला पर तळे देखंतु वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवा। वेरीफाई ऊपर क्लिक कला मात्र देखंतु पेज टी नेक्स्ट पेज गोटे ओपन हो जाउची। ए पेज को स्क्रॉल करिवा। एठी आपण जहाँ भी किछि एंटर करथिले सब डिटेल्स एमती देखिबा पे मिलबो। तापर देखंतु आवेदन फॉर्म आसी जाउची। पेज स्क्रॉल करिवे। आवेदन फॉर्म रे देखंतु चयन करिवे एठी व्यवसायी प्रतिष्ठान
ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ନୂତନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପବର୍ଗ ଆପଣ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସପ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ରଖିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବେ ତାର କିଛି ନାମ ଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମଟି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତା ନାମଟି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଖାଟି ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ରାଞ୍ଚଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏଇ ବକ୍ସରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଆ ଭିତରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଶାଖାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। এই পেজରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଲୋଡ଼ କରି ରଖିଥିବେ ଜେପିଜି ପିଏନଜି ଫର୍ମାଟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 200 KB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ଆମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି PDF ଫର୍ମାଟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 200 KB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତହସିଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେମିତିକି BSKY କାର୍ଡ଼, କାଳିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଏଠି BSKY ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଥିବ ଯେଉଁ PDFଟି ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଯାହା ବି କିଛି ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବି ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ନଥାଏ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଟୋଟାଲି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପେଜକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଷଣାନାମା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷଣାନାମା ଆପଣ ଭଲସେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଏମିତି ଶୋ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ। ୟୁଅର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ନାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।